Um, First, let me introducing myself. My name is Salwa Hairunisa. Here, I will read biology material from Campbell book, page 330, and then translate it in Indonesia. A chromosome consists of a DNA molecule packed together with protein. Now, let's examine how DNA is packaged in a chromosome, the structure that carry genetic information. The main component of the genome in most bacteria is a double-stranded circular DNA molecule that is associated with specific protein. Bacterial chromosome differ from eukaryotic chromosome in that eukaryotic chromosome consists of a single linear DNA molecule associated with a large number of proteins. In E. coli, the chromosomal DNA consists of about 4.6 million nucleotide pairs, representing about 4,400 genes. This is 100 times more DNA than is found in a typical virus, but only about 1,000 as much DNA as in a human somatic cell. Even so, there is a tremendous amount of DNA to be packaged in such a small container. Stretch out the DNA of an E. coli cell would measure about a millimeter in length, 1,000 times longer than the region it occupies in the cell. Within a bacterium, however, certain protein cause the chromosome to coil and supercoil, densely packing it so that it fills only part of the cell. Kromosom terdiri dari molekul DNA yang dikemas bersama dengan protein. Sekarang, mari kita lihat bagaimana DNA dikemas menjadi kromosom, struktur yang membawa informasi genetik. Komponen, komponen utama genom pada sebagian besar bakteria adalah untai ganda. Molekul DNA yang dikaitkan dengan protein tertentu. Kromosom bakteri berbeda dari kromosom eukariotik. Karena kromosom eukariotik terdiri dari molekul DNA untai tunggal yang bersama atau berikatan dengan sejumlah besar protein. Pada E. coli, DNA kromosom terdiri dari sekitar 4,6 juta pasangan nukleotida yang mewakili sekitar 4.400 gen. Jumlah ini 100 kali lebih dari DNA yang ditemukan di virus pada umumnya. Tapi hanya sekitar 1/1000 dari jumlah DNA yang ada di sel somatik manusia. Meskipun begitu, jumlah DNA yang sangat banyak itu dikemas dalam wadah sekecil itu. Jika direntangkan,
DNA dari E. coli bisa berukuran sekitar panjangnya 1000 kali lebih panjang dari pada wilayah yang ditempatinya di dalam sel. Namun di dalam bakteri, protein tertentu menyebabkan kromosom menggulung dan sangat atau super menggulung. Mengemasnya dengan padat, jadi bisa mengisi hanya bagian dari sel tersebut. Then next, DNA, the double helix shown below is a ribbon model of DNA, with each ribbon representing one of the polynucleotide strands. The DEM show a molecule of naked or protein-free DNA. The double helix is 2 nm across. Ditunjukkan di bawah ini adalah model pita DNA, di mana setiap pita mewakili salah satu untai polinukleotida. DEF menunjukkan molekul DNA telanjang atau bebas protein. DNA atau rantai helix ganda berukuran 2 nanometer. Histone. Protein called histone are responsible for the main level of DNA packing in interphase chromatin. More than a fifth of histone amino acids are positively charged LYS or ERG, and therefore bind tightly to the negatively charged DNA. 4 types of histone are most common in chromatin. The histones are very similar among eukaryotes, probably reflecting their important role in chromatin structure. Protein yang disebut histone adalah responsif untuk tingkat utama pengemasan DNA di kromatin interfase. Lebih dari 5 asam amino histone bermuatan positif atau LIS atau ARG dan berikatan kuat dengan